So hi day, maayong adlaw. So kini nga video day gikan ko ni sa eskwelahan. Half day ra gyud taon mi day kay gitayog man mi sa linog day oy. Unya pag uli na ko day ni hapit pug ko dira sa akong amiga day kay nangayo ko og mais. So mao to day nanumok na mi diri sa kamaisan nila kay maglungag po daw mi. So mao to day sugod na mi og sumok diri sa kamaisan. Kay lami kay kaon og tilaob na mais unya tapol pa jud. So mao na ni day ubanon ta mo sa pagsumok diri sa kamaisan. Bali punon daw namo ng isa ka balde day. So mao na lagi ni day nagsugod nagpangho ang tag-iya day. So i-fast forward lang nato ni day para dali ta mahuman. So anyways day kani day lang maisan diri day kay pangbaligya jud ni sila dili ni pangsanggi or pangkonsumo. So mao to day kining tag-iya day first time day na nakasumok diri sa maisan day kay palangga man kinis iyang bana day. Di jud ya padapawan iyang asawa. So mao to day pag humana mo og panguhag mais day gipangatla na dayon siya day. Unya day diri ra siguro ko kutob day oy kay wa na ko kabalog unsa akong istorya day. Daghang kayong salamat day. Kay mga mi day. Dali day mga unta.